पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लखन की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधेवर कृष्ण चंद्र की जय। गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। सरस्वती माता की जय। नवदुर्गा माता की जय। धरती माता की जय। महाकाली माता की जय। संपूर्ण देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। व्यास महाराज की जय। सकल मंडली की जय। जय जय सीताराम। आप सभी पुनः आसन पे विराजमान हो जाए। तो चलिए भक्तजन आप से हाथ जोड़ लीजिए। हम व्यास जी से प्रार्थना करें कि हम सभी को अपना मधुर वाणी से एक सुंदर सा कथा सुनाए। चलिए हाथ जोड़ लीजिए। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे कुलारविंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णम प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपम। प्रेम से बोलिए व्यास महाराज की। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः विद्युद्दानसमप्रभां मृगवतीं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। ॐ जयन्ती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राय परायणे सर्वस्यारति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ॐ लक्ष्मी करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम शत्रुविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय उमापति महादेव की जय अयोध्या राम लखन की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे वर कृष्ण चंद्र की जय एक बार बोलिए दुर्गा माता की जय एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय संपूर्ण देवी देवताओं की जय सकल मंडली की जय सनातन धर्म की जय 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 सीताराम ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हमारे इस परम पवित्र प्रांगण में श्री देव मंदिर इस देवालय के पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए आप सभी भक्तजन आपको हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। पुनः माँ के चरणारविंद में इस नवरात्रि सत्र जो चल रहा है, इस आश्विन नवरात्रि की आज पंचमी रात्रि है, उसमें आप आए हैं भाग लेने के लिए। अतः आपके जो भी मनोकामनाओं माँ अवश्य पूरा करे। और आज जो पूजा के कार्य समाप्त रहे हमारा आदरणीय पंडित कालिका दीन जी को भी हार्दिक स्वागत करते हैं। माँ की पूजन से माँ को प्रसन्न करने के लिए और सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे आज यजमान के रूप में बेटी सोनाता गोगार अपने पूरे परिवार पिताजी माताजी भाई बहनों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। आपको भी हार्दिक स्वागत करते हैं कि आप इस तरह से आज माँ से जुड़ करके जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। बिटिया के जन्मदिन है तो कितनी सुंदर बात है कि आप लोग इस तरह से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कीर्तन समाज जो वहाँ पे है उनको भी हार्दिक स्वागत। तो आज यहाँ पे हमारे भाई शास्त्री धनदेव जी नित्य प्रति उपस्थित होते हैं और उनके लगन देख करके सदा भागवत पुराण के पाठ में लगन उनका देख करके हमें अच्छा लगता है, उसी में डूबे रहते हैं। जरूर हम सभी को कभी मौका अवसर मिलेगा उसमें से कुछ सुनाने के लिए, तो उनको भी हार्दिक स्वागत। आप चलिए जैसे हम करते आए हैं तैसे हम अपने मन को शांत कर लेते हैं ध्यान के द्वारा। Lato tu e tu veren, fian porta meditatie, onszelf te verbinden met de maan en hier in het hier en nu aan
aanwezig te zijn. Zit recht. Probeer recht te zitten. Met je hoofd, je nek en je wervelkolom op één lijn. Laat je oogleden dichtvallen. Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. En ervaar je hele lichaam zoals je hier zit. In deze mooie manier, op de plek waar je zit. Kom met je gedachten in jezelf en ervaar je lichaam vanaf je kruin tot en met je teentopper. Word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spieren van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en je schouderspieren, schoudergewicht en laat je schouders zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan je borst en je hartstreek, de zetel van alle emoties. Ontspan je buik en je navelstreek. Ontspan je heup en je heupgewichten. En ontspan de rest van je lichaam tot aan je teennetoppen. En laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. Breng vervolgens je aandacht naar je ademhaling. En observeer en ervaar je ademhaling. Zoals het komt en gaat via je neus. En laat door deze observatie en ervaring van je ademhaling, zonder haperingen, zonder stoten, zonder geluid en zonder een te lang pauze tussen de in- en de uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan tot je buik en je navelstreek. En laat het langzaam tot rust komen. Een diepe, zachte, vloeiende ademhaling die gaat tot je buik en je navelstreek. Breng vervolgens je aandacht naar je buik en je navelstreek. En observeer hoe bij de inademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich spant en omhoog komt. En hoe bij de uitademing dat gebied rondom je buik en je navelstreek zich weer ontspant en ietsjes naar beneden zakt. Observeer deze op- en neergaande beweging van je buik en je navelstreek met je in- en uitademing. En voel de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. Voel de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten en denk in gedachten bij de uitademing aan de klank. Bij de inademing denk je aan de klank zo. Dit terwijl tegelijkertijd de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. Laat alle andere gedachten nu stil worden. Alleen de concentratie
navarm mantra van Mari citeren. Als u wilt kunt u uw ogen ook open doen. Mag allemaal. Om Aim Ring Kling Chamundaya Vicche. 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 एक बार बोलिए नव दुर्गा माता की जय। गोस्वामी जी तुलसीदास अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रम नासा तब भव मूल भेद तमनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। एक अखंड माने ऑन द ब्रोक एक वृत्ति है, ऐसे में gedachte वृत्ति betekent gedachte। Een on the broke vritti soham asmi iti vritti akhanda दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। जब योगी अपने स्वरूप के निकट आते हैं, als de yogi, als degene die mediteert, diep in zichzelf gaat en dicht bij dat licht van Paramatma komt, dan hoort de yogi deze Soham, de mantra die wij gebruiken bij de meditatie. Ik zei, denk aan Ham bij de uitademing en denk aan So bij de inademing. Dat is de mantra Soham. और यह मंत्र उस योगियों के सुनाई देते, zij horen deze mantra ononderbroken als ze dicht bij de bron van het goddelijke licht komen in zichzelf. Soham asmi iti vritti akhanda deepa sikha soi param prachanda. So dit is een mantra die zichzelf reciteert in de staat van bewustzijn waar de yogis komen. गोस्वामी इसके बाद लिखते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। जब योगी अपने आत्मा को अनुभव करते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, सुख सुप्रकाश तब भव मूल भेद भ्रम नासा। और जब उस आत्मा प्रकाश में योगी डूब जाते हैं तो एक अक्षय सुख वो अनुभव करते हैं। Oftewel, als de yogi in zijn eigen स्वरूप, in zijn eigen essentie, in het licht van Paramatma zichzelf ervaart, op dat moment ervaart hij een ononderbroken gelukzaligheid, जिसको हम आनंद कहते हैं। इसको गीता में भगवान अक्षय सुख कहते हैं कि यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया तत्र चैवात्मनात्मानम आत्मा पश्यति तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। 6 होofdstuk van de भगवद गीता आत्मा संयम योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब योगी अपने चित्त को
अपने अपने मन को एकाग्रित करके उसमें स्थित हो जाता है, तब वो एक सुखम आत्यंतिकम यत्, एक आत्यंतिक सुख, मानो एक ऐसा सुख है जिसको हम आप वर्णन नहीं कर सकते। We kunnen dat niet beschrijven wat voor gelukzaligheid dat is। ऐसे सुख को अनुभव करते हैं। और तब गोस्वामी कहते हैं तब भव मूल भेद भ्रम नासा, en dan is jouw onwetendheid, de bram, de begoocheling, de mogen is voor altijd weg. De onwetendheid met betrekking tot wie wij in werkelijkheid zijn, dan is dat verdwenen. Oftewel, de duisternis die is in onze hart, waardoor wij niet het goddelijke licht kunnen aanschouwen, niet kunnen ervaren, die duisternis verdwijnt op dat ogenblik. En daarom laat ik u mediteren met Soham. So betekent sa, betekent dat. Het is een samentrekking van twee woorden, twee lettergrepen. Aham en sa. Sa betekent dat. In het Sanskriet betekent dat. Wat is dat? Kom ik zo op terug. En aham betekent ik. Oftewel, als je deze mantra reciteert, जब इसको आप इससे ध्यान करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, इसका जप करते हैं, dan zeg je in feite ik ben dat. Aham sah, ik ben dat, ik ben dat, ik ben dat. और वो क्या है dat? वही परमात्मा है। उसी को कहते हैं तत्वम असि श्वेत केतु, aham brahmasmi, ik ben dat, licht dat pure bewustzijn van Paramatma, ik ben dat. En door op deze manier te mediteren met deze mantra, verbindt u zich met dat principe wat wij Brahman noemen, het pure bewustzijn, het licht wat u bent, het ademen, het Paramatma. Dat is waarom we dit doen, हमारे भक्तजन। तो सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, और सोहम एक बेंदा, वो कौन है? शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। आचार्य शंकर लिखते हैं अपने निर्वाण शतक में, जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। आप सभी बोलिए चिदानंद रूपः शिवोहम, 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 चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। आप वही है शिव। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, ik ben niet mijn manas, ik ben niet mijn gedachten, niet mijn geest. मनोबुद्धि, ik ben niet mijn intellect, van buddhi नहीं है। मनोबुद्धि अहंकार, ik ben niet dat ik die steeds roept ik ben dat aan het doen, ik ben zo'n persoon. U bent dat niet, niet die ego. Manobuddhi ahankara chittani naham. Ik ben niet het reservoir waarin alle gedachten worden opgeslagen. Dat ben ik ook niet. Manobuddhi ahankara chittani naham. Nacha shrotra jive, nacha grana netre. Ik ben niet mijn cognitieve zintuigen, de 5 Jnana-indriyas, onze ogen, onze oren, onze neus waarmee we ruiken, onze tong waarmee we proeven en onze huid waarmee we de wereld ervaren. Deze 5 cognitieve zintuigen, dat ben ik ook niet. Manobuddhi ahankara chittani naham.
न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु. En ik ben ook niet de Pancha Mahabhut, de 5 elementen, oerelementen waaruit deze hele wereld geschapen is, inclusief ons lichaam, Jal, Agni, Vayu, Akash और पृथ्वी तत्व. ये 5 तत्व मैं नहीं हूं. तो मैं, आप सभी कौन हैं? शिवोहम 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 शिवोहम. U bent dat. En dat is de essentie waar Sanatan Dharma over gaat. Dat is de Sanatan तत्व जिसके हम खोज और अनुभव में सभी है. जीव का लक्ष्य वही शिव है. और इस प्रकार जब आप सीखेंगे, अभ्यास करेंगे ध्यान करने के लिए, तो आप संभावना है एक दिन अवश्य इस अभ्यास से अब उस परम तत्व को आप अनुभव कर लेंगे. वह जीव शिव को प्राप्त कर लेगा हमारे भक्तजन. इसलिए हम ये इस प्रकार से सोहम मंत्र जो है उससे आपको ध्यान करेंगे. तो आप आज से समझ लीजिए कि सोहम का अभिप्राय क्या है. एक बनता शिव. यू बनता. And that is the essence. इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं. इसलिए हम सनातन धर्म में जो भी मनाते हैं, धर्म के अनुसार जो भी करते हैं हमारे भक्तजन, इसीलिए करते हैं कि आप एक दिन उस परम तत्व को अपने जीवन में अनुभव कर सके. Dat wij in staat zijn via de weg van Dharma, waarmee Ma Shailputri ons als de eerste Navratri-dag al liet zien, dat je de weg van Dharma moet bewandelen, omdat zij op de stier, de bijl zit. Dat is de wagen van Ma Shailputri. En de bijl, de stier, symboliseert Dharma. Oftewel, als u op de weg van Dharma gaat, dan zal net zoals Ma Parvati uiteindelijk door tapasya te doen, Bhagwan Shiv als haar pati krijgt, als haar patidev, zo zult u ook de Jiv uiteindelijk Shiv bereiken, in met welke relatie dan ook. En daarover wil ik niet verder gaan, omdat ik dat al heb uitgelegd. कि कौन रिलेशन आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं. तो आज जो आश्विन का नवरात्रि हमारे भक्तन, चलिए नवारण मंत्र का हम जप कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर चर्चा करेंगे आपके सामने. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः. एक बार बोले नवदुर्गा माता की जय. स्कंद माता पंचमम स्कंद मातेति. आज स्कंद माता की रात्रि है. आज जो भी भक्त होते हैं माँ की, वो इस रूप माँ की अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं. इस स्कंद माता के रूप की उपासना करते हैं और माँ से एक होकर के माँ की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं. माँ स्कंद माता जो है वो भी सिंह पे सवार होते हैं. द फोर्थ फ्रॉम माँ इज द टाइगर, इज द लेव. सिंह पे सवार होते हैं माँ, और माँ के 4 भुजा, 4 hand hips, और 2 भुजाएं में माँ कमल धारण करते हैं. 3 hand hips लोटस, और एक हाथ में अभय मुद्रा देते हैं, ऑन बफ्रेज वेस ऑन बफ्रेज, और एक हाथ में माँ अपने गोद में भगवान स्कंद को, बाल रूप भगवान स्कंद को अपने गोद में पकड़े हुए हैं. सही हेव इन हर स्पोर्ट भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव और मां पार्वती का जो ज्येष्ठ पुत्र है, द औस्त सोल,
van Ma Parvati en Bhagwan Shiv, die heeft zij in haar schoot Skandamata. इसलिए इसको स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। और स्कंद माता की जब आप उपासना करेंगे तो उसके साथ साथ ही कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय की उपासना भी तुरंत हो जाते हैं। और तरह डबल फोड़देल आपके होगा इस माता की उपासना करने से। स्कंद जो भगवान है इज द कॉमोडेंट from the strijdkracht van de देवतास। तो इस प्रकार से माँ उनको अपने गोद में धारण कर करके और सभी को अभय मुद्रा प्रदान करते हैं। अभय मुद्रा का अभिप्राय यही है कि हमारे अनेक प्रकार के भय है। Wij we hebben allerlei soorten vrees in onszelf. Vrees zoals bijvoorbeeld dat we bang zijn om dood te gaan. Dat is uiteindelijk waarvoor we allemaal bevreesd zijn. Dan kon je wel zeggen, nee, ik ben niet bevreesd om dood te gaan. Ik heb geen vrees. Dat betekent dat je dat heel diep in jezelf weg hebt gestopt. U denkt dat niet aan, daardoor lijkt het alsof u dat niet bent. Maar als er gevaar dreigt, dan probeert u zich wel te redden. Dat betekent dat u toch uzelf wilt behouden zoals u bent. En daarvoor bent u dus in feite in uw diepste ook bevreesd. इसको अभी निवेश कहते हैं, उस पर नहीं जाएंगे, maar wij zijn allemaal bang uiteindelijk om dood te gaan. En daaruit volgt ook dat er daaruit allerlei andere angsten zich ook in ons leven zijn. Zoals bijvoorbeeld als je bang bent voor een kleine ruimte, claustrofobie, of hoogtevrees, of voor een spin, of weet ik veel wat voor angsten er allemaal hebben. Sommige mensen zijn bang om niet een schone ruimte te hebben. Ze moeten alles schoonmaken. Allemaal angsten die we hebben, heel veel verschillende angsten, maar ze zijn allemaal gebaseerd op de angst van de dood. इसलिए माँ कहते हैं कि आप जब हमारे शरण में आएंगे तो हम आपको ये अभय मुद्रा से अभयत्व को प्रदान करेंगे। अभयत्व जो है वो परम पद का लक्षण है। Oftewel, het is अभय betekent onbevreesdheid, is als u realiseert wie u in werkelijkheid bent. Abhay betekent als we dat ademen ervaren, de ademen gaat nooit dood. Wie wij in essentie zijn, dat Shiv Tattva is onveranderlijk, gaat nooit dood, is nooit geboren, gaat nooit dood, is onveranderlijk, wordt nooit ziek, gaat nooit dood. Oftewel, als u ervaart, als u dat bent, dan zult u onbevreesd zijn. Daar gaat het om. En dat kunt u bereiken door de bhakti van Ma. En daarom heeft Ma zo zijn hand voor iedereen. Kom aan mijn voeten, mijn kinderen. Kom, हमारे शरणों में आओ आप. हम आपको अभयत्व को प्रदान करेंगे. तो इस प्रकार से जो अभय मुद्रा है वो माँ प्रदान करते हैं. और माँ के हाथ में जो lotus, wat symboliseert dat? We moeten dit soort symbolieken begrijpen, waarom we dit zien allemaal. Dan pas kunnen we de swaroop van Ma begrijpen. Dan kunnen we ook begrijpen waar het dharma over gaat. De lotus groeit uit de modder, verblijft in het water, maar is boven het water, bevindt zich boven het water. Is dat niet zo? Je ziet de lotus. En als er iets op het blad van de lotus valt, blijft het daarop plakken. Dat is wat aangeeft wat de lotus is. Het gaat om ongehechtheid. Dat wij net als de lotus in deze wereld leven, हम जिए इस संसार में, लेकिन हम चपके नहीं उस संसार से. Dat we niet vastplakken aan deze wereld. Vastplakken betekent raak, betekent gehechtheid, dat we er niet zonder kunnen. En niet zonder kunnen, waar zonder? Zonder relaties, zonder materiële objecten, zonder posities. We zijn gehecht aan dit soort dingen. En daarom laten we dat niet los. En als we dat niet loslaten, kunnen we ook niet bij Ma komen op die manier. जब आप संसार को एक ओर पकड़े हुए हैं और इस ओर परमात्मा है, तो इस ओर जब आप खींचेंगे तो कैसे इस ओर आ जाएंगे? माँ यहाँ है और आप यहाँ हैं.
आप संसार को पकड़े हुए हैं और मां आपको खींच रहे हैं, तो आप मां की ओर नहीं जाएंगे ना, तो संसार की ओर जाएंगे. इसलिए u moet loslaten. Loslaten betekent niet opgeven. Kami हम नहीं समझते हैं. Betekent moeten we al onze bezittingen en iedereen de relaties opgeven? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Maar u moet niet gehecht worden. Dat u niet er zonder kunt. Zonder onze mobieltjes, zonder, noem maar al die dingen waar we zo graag willen in ons leven. Ja, dat is een soort verslaving eigenlijk als je dat bekijkt. Dat we niet eens een paar minuten zonder ons mobieltjes kunnen zijn, niet zonder te kijken wat er gebeurt op dat mobieltje. Zodra een piepje of een lichtje aangaat, तुरंत हम लोग gedachten zijn afgeleid. तो ऐसे नहीं हो, जब तक आप रागी रहेंगे तो आप विरागी नहीं बन सकते. विरागी betekent ongehechtheid. और जब ongehechtheid आपके जीवन में नहीं आएगा तो आपके जीवन में अनुराग भी नहीं आएगा. अनुराग betekent verbonden zijn met iemand. Anurag is liefde voor Paramatma. Anurag. तो राग आगे उसको छोड़ो तो विराग आएगा आपका जीवन में, और विराग से आपके जीवन में अनुराग आएगा. Oftewel verbinding met मां, met परमात्मा. तो इस प्रकार से हम सभी को wees onbevreesd चला जाएगा. जो भी दुख हो कुछ नहीं होगा. ध्यान ऐसी लाओ, इतना जल्दी afgeleid नहीं हो जाओ. एक बार बोलिए जगदम्बा माता की जय. Hoe snel zijn onze gedachten afgeleid? Het is een irritante bas inderdaad, maar कोई बात नहीं. तो इस प्रकार से लोटस जो मां के हाथ में है, यही विरागता का प्रतीक है. अपने जीवन में उस राग को दूर करो तो हम मां के चरणों में आएंगे. हमारे भक्त जन एक कथा है, एक कथा जो मध्यम चरित्र जिसको हम कहते हैं, मध्यम चरित्र दुर्गा सप्तशती के इस मिडल्स का फरहाल, इसलिए मध्यम चरित्र कहते हैं. और महिषासुर का कथा कल मैंने कहा कि मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा. चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं. एक कश्यप मुनि के एक स्त्री, एक पत्नी का नाम है दनु. दनु से 2 पुत्र प्राप्त हुए. 2 पुत्र का नाम है रंभ और करंभ. द्वेषोन रंभ और करो. दनु is een Asuri स्त्री, is van de Asuri जात, een slechterik. और 2 पुत्र हुए. 2 पुत्र बहुत महत्वाकांक्षी थे. Ze waren heel ambitieus om deze hele wereld te veroveren. इस संसार पर विजय पाने के लिए. तो उसने क्या किया, उन दोनों पुत्र ने, जिसका नाम था, एक का नाम था करंभ और एक का नाम था रंभ, दोनों ने चल गए तपस्या करने के लिए. जब इंद्र को पता चला कि ये 2 दैत्य, ये 2 दानव तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र ने योजना बनाई इनको नाश करने के लिए. क्योंकि वो जानते इंद्र जब दानव ये असुर तपस्या करते हैं तो अवश्य इंद्र के zetel पे gevaar होते हैं. Wij zijn allemaal bang ook voor onze posities. We proberen onze posities ook vast te houden in deze wereld. तो इंद्र भी अपने पोषित को, अपन सेतल को छोड़ना नहीं चाहते. तो जब दैत्य उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भी इंद्र पर चढ़ाई करने के लिए इंद्र जा गए और जा करके एक योजना बनाई. करंभ क्या किया, करंभ जा करके जल में प्रवेश करके अंदर वाकर समाधि लगा गए. समाधि लगा करके बैठ गए, वहां तपस्या करने लगे. इंद्र मगर के रूप है. इंद्र नाम द फॉर्म van een krokodil en ging in het water en उसको मार दिया, नाश कर दिया. करंभ को मार दिया. रंभ जो था वो पंच आग्नि जला करके तपस्या कर रहे थे. और 5 vuren om zich heen, 4 ईर्थ अग्नि जला कर एक ऊपर, इसको कहते हैं पंच अग्नि. इस प्रकार से वो तपस्या करने लगे और उसको इंद्र कुछ नहीं कर पाए. जब रंभ तपस्या किए, इस प्रकार से कठोर तपस्या किए, तो ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए. ब्रह्मदेव आकर के पूछा, वरमब्रूहि betekent welke gunst wil je? तो रंभ ने कहा कि मैं एक परम बलवान, एक बहुत बलवान पुत्र चाहता हूं. Ik wil een hele sterke zoon hebben. तो ब्रह्मदेव ने कहा, एवं अस्तु ब्रह्मा जी,
kha ki ewa pasti so zal het zijn. Jij zal een zoon krijgen. Ram ने कहा कि वरदान तो मिल गया है सोन के लिए, लेकिन सोन कैसे मिलेगा? जब स्त्री होगा तब तो ना, एक मुतेकन फ्राउ है। तो ब्रह्मदेव ने कहा आपने तपस्या की सोन के लिए, इसलिए आपको सोन मिल गया, पुत्र मिल गया। लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर जिस स्त्री पर आप मोहित होंगे, de eerste en de beste vrouw waarop jij zult vallen, daarmee zal je een kind krijgen. वहां से रंभ निकले तपस्या कर करके, तो देखा एक भैंसी वहां से जा रही थी। एक भैंसी बताइए बिफर, फ्राउलक बिफर वहां से निकल रही थी। उस पर जिसका नाम पड़ा महिषासुर। रंभ जो था असुर जाति के थी और उसका जो महिषासुर। आप पूछेंगे hoe kan dat पंडित जी? Hoe zo rare कथा से zijn sprookjes of zo? Nee, zijn geen verzinsels, पुराण की कथा, लेकिन वो moeten dat begrijpen। ऐसे भी दुर्गा सप्तमी में पुराण में भी कथा है, भागवत पुराण में, कि प्रथम चरित्र जो है कि मधुकैटभ चरित्र है, उसमें भी बताया गया कि भगवान शयन कर रहे थे, भगवान विष्णु was aan het slapen। Daar op dat moment kwam vuil uit de oren van भगवान विष्णु। Dat soort verhalen vind je terug in de Puranas। En als we dit soort verhalen दूसरे को हम बताएंगे, गोरा जात को यहाँ बताएंगे कि हमारे भगवान के कान से मल निकलता है, तो पूछेंगे आपका भगवान कैसे हो? Zij zullen er niks van begrijpen van dit soort verhalen। En vaak begrijpen wij ook niet van dit soort verhalen। Maar इसको समझना, इसलिए सत्संग करना है, सत्संग में आना है, मंदिर में आना है, तब आप समझेंगे। लेकिन उस कथा में हम नहीं जाएंगे भगवान के कान से जो मैं तो मधुकैटभ कभी मौका मिलेगा बताएंगे। लेकिन जो यह कथा है कि hoe kan een buffel, een vrouwelijke buffel en een asur een kind krijgen? Nou, in onze Puranas hebben we eigenlijk personificatie en verhalen waarin allerlei persoonlijke eigenschappen van mensen worden gepersonificeerd naar de asur. Stel, iemand is heel boosaardig van aard, dan wordt het afgebeeld met 2 horens op zijn hoofd। Een asur met 2 horens op zijn hoofd of lange tanden। De loop है उसके अंदर लोभ wordt afgebeeld met lange tanden, die wil veel eten, die wil meer hebben। Loop betekent vasthouden, meer, हमने houden। इस प्रकार से wordt dat afgebeeld। Zo moet je dat begrijpen। और जो भैंसी है उसको कहते हैं तमोगुनी, एक मानो पशु, तमोगुनी पशु। Als je de buffels in India ziet, dan zie je hoe traag ze zijn en traag bewegen। Ze zitten vaak in het modder, de zon en vol met modder, etc. Zijn heel, इसको कहते हैं तामसिक पशु। De buffel is de voertuig van Yamraj की voertuig, वो buffel है। तो वो तामसिक betekent duisternis। Het wordt gesymboliseerd, tamogun wordt gesymboliseerd door duisternis। De onwetendheid die wij hebben is eigenlijk een voortvloeisel van tamogun. Oftewel, de onwetendheid van wie wij zelf zijn in feite, daardoor niet kunnen weten omdat er tamogun in onszelf zit। Zo worden ze, dit soort kwaliteiten die wij hebben, negatieve kwaliteiten, worden eigenlijk gepersonificeerd door deze asurs। Oftewel, er was een vrouw, een tamoguni vrouw, waarop hij viel omdat hij zelf ook tamoguni was। Ramba was zelf tamoguni। Asur betekent, tamoguni betekent dat hij de tamogun overheerst in dit soort personen। En hij valt dus soort zoekt soort, is dat niet zo? Hij valt op een tamoguni vrouw en krijgt daarmee een kind. Die heet Mahishasur। En dat is ook een van de boodschappen van dit soort verhalen. Als wij deze wereld beter willen maken, dan moeten we ook nadenken hoe wij nakomelingen krijgen. Met wie, met welke partner. Voor wat voor keuzes maken we voor partners. En als we een goede kind op deze wereld willen hebben, wij willen dat allemaal, is dat niet dat onze kinderen gehoorzamen, dat wij
goede kinderen met goede eigenschappen krijgen. Dan moeten we er iets voor doen. En wat moet je daarvoor doen? Daarvoor moet je tapasya doen in je leven. Om jezelf te zuiveren voordat je een kind krijgt. Dat is wat moeders en vaders moeten doen. Niet alleen een kind verwekken wanneer ze zin hebben, maar eerst tapasya doen. Eerst dharma volgen. En als je dan een kind krijgt, dan zal die zeker goddelijke eigenschappen hebben. Dat is hoe wij deze wereld ook beter kunnen maken. Zulke nakomelingen moeten we krijgen. Kyunki zulke zielen zoeken ook vaders en moeders waar ze geboren kunnen worden. Als je de weg van yoga bewandelt, dan zul je, zegt Bhagwan Shri Krishna, ook geboren worden. Stel je beoefent yoga, je bent dharmisch en je gaat dood. Dan is het zo dat je niks kwijtraakt. Wat je hebt gedaan, dat neem je mee naar een volgende leven. En vanaf dat moment waar je bent gebleven, zo zal je leven verder gaan. Bhagwan Shri Krishna Gita में कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण के, als iemand dit pad van yoga bewandelt en die gaat dood en hij heeft nog geen zelfverlichting bereikt, wat gebeurt er met zo iemand? Bhagwan Shri Krishna कहते हैं कि प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाह सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते. Hij zegt sucinaam श्रीमताम gehe. Iemand die eigenlijk nog geen verlichting heeft bereikt, gaat dood, wordt geboren, waar sucinaam श्रीमताम gehe, waar er vaders en moeders leven die in zuiverheid leven. Sucinaam. पवित्र माता पिता जहां होते हैं, वहां पे ऐसे इस प्रकार के जीव आत्मा जन्म लेते हैं. सूची नाम श्रीमताम ये है, जहां पे माता पिता विद्वान होते हैं, धर्म के ज्ञान रखते हैं, पवित्र जीवन यापन करते हैं. Ze leven een zuiver leven, daar worden dit soort zielen geboren. तो कहने के तात्पर्य हमारे भक्तजन dat wij ook tapasya moeten doen om goede zielen te ontvangen en die op de wereld te brengen, zodat de wereld beter wordt. Niet de eerste en de beste partner die we tegenkomen. बुद्धि से काम लेनी चाहिए. तो इस प्रकार से रंभक को पुत्र प्राप्त हुआ. ये महिषासुर ने क्या किया? महिषासुर ने भी तपस्या की. ये तपस्या करते हैं पवित्र होने के लिए नहीं, वो किस लिए तपस्या करते हैं? असुर शक्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि वो इस संसार में राज कर सके. And that's what Mahishasur see overall in the Israel of the throne. No meneer Putin, of Kim Il-jung, of Trump, of Netanyahu, dat soort mensen, ik weet niet wat ze mee bezig zijn. इस प्रकार के लोग पैदा होते रहते हैं इस पृथ्वी पर. तो हमें सावधान होना चाहिए कि ये क्या है. तो महिषासुर ने तपस्या की शक्ति पाने के लिए. ब्रह्मदेव प्रकट हुए, प्रसन्न हुए, आकर के पूछे वरम ब्रूहि, व्हाट विल है, किस लिए तपस्या की आपने? तो महिषासुर ने कहा हम तपस्या की इसलिए ताकि हमें कोई मार ना सके. Niemand kan mij verslaan. Herken je dit soort leidersleer? Trump en Poetin. Dat wij regeren over de hele wereld en niemand kan ons verslaan. Make America great again. Dat soort slogans allemaal. इस प्रकार से तो हमें कोई मार ना सके. Brahmadev ने कहा dat is niet mogelijk. Iedereen die geboren is gaat een keertje dood. Is dat niet zo? Jatasya droom mrityu janma mritasya, zegt Bhagwan Shri Krishna in de Gita. Wie geboren is zal doodgaan en wie doodgaat wordt weer geboren. Zolang je geen verlichting bereikt, zul je doodgaan en geboren worden. Doodgaan en geboren worden. Dat gaat doorgaan. Het is aan u om te kiezen of u verlost wilt worden of weer geboren wilt worden en doodgaan. आपकी keuze, हमारी आपकी keuze. तो ब्रह्मदेव ने कहा dat is niet mogelijk dat je amar wordt, dat je onsterfelijk wordt. Maar ik kan wel concessies doen. Ik kan water bij de whisky doen. Nee, water bij de आजकल लोग दो तो पीते हैं ना, लेकिन ज्यादा वही चलता है, बबल वाटर. तो water bij de wijn नहीं, water bij whisky नहीं. वो कहा ik kan wat concessies doen. तो रम ने कहा कि नहीं, ठीक है,
हम में कोई ना मार सके, ना देवता मार सके, ना कोई पशु पक्षी मार सके, ना किन्नर मार सके, ना कोई ना मार सके मुझे। स्त्री को छोड़ करके मुझे कोई नहीं मार सके। क्योंकि महिषासुर ने सोचा कि स्त्री तो हमारे हाथ में खिलौना है, मत कान फ्रॉ अल्ट्रिस्ट। तो इसने किस प्रकार से वरदान मांग लिया ब्रह्मदेव से, और ब्रह्मदेव ने कहा एवं अस्तु, ठीक है। क्या किया, तपस्या शक्ति पा गई, और द देवता उसने स्वर्ग लोक पे हावी मानो चढ़ाई की, स्वर्ग लोक पे इंद्र को मार करके परास्त करके भगा दिए, सभी देवता को स्वर्ग से भगा दिए, और त्राही त्राही मच गया सर्वत्र। क्या किया, वो यज्ञ के भाग लेने लगा। Hij begon alle yajnas die gedaan werden, de kracht daarvan naar zichzelf toe te nemen. En dat is weer een boodschap uit dit verhaal in feite. Yajna, als wij yajna doen, vuur is het mond van de deeltas, is dat niet? यज्ञ जो उमन अग्नि है, यज्ञ अग्नि में उसमें हम आहुति डालते हैं तो वो देवता के पास जाते हैं, वो भी यज्ञ कुंड है। इसमें किस प्रकार इन कथाओं से यही सीख मिलते हैं dat we moeten nadenken van wat eten we. Er zitten in elke mens positieve en minder positieve eigenschappen. Als je eten eet wat jouw negatieve eigenschappen versterkt, ja, dan versterk je je negatieve eigenschap. Dan ga je geen beter mens worden daardoor. Oftewel, vlees, vis, daru, en dat zijn eten voor असुर्स। मां की पेश इसलिए तो आप नवरात्रि में vegetarisch होते हैं ना, dat is toch de reden waarom we vegetariër zijn in de navratri, omdat u beseft dat dat niet goed is, dat ma dat niet zal goed vinden। और नवरात्रि के बाद आप क्या करते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, आप सोचिए उसके बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या। Waarom maken we dan weer de keuze om onze oude gewoontes weer op te pakken en daarmee door te gaan? Is ma dan, bestaat ma dan niet meer? Na Navratri bestaat ma niet meer? Willen we ma niet prasanna maken? Willen we haar niet tevreden stellen? Het is een beetje krom denken wat wij hebben. Maar het is uw keuze, आप जिम्मेदारी है उसके लिए। मुझे बताना है, आपको सुनना है और करना पता नहीं किसका काम है, करना किसका काम मुझे पता नहीं। आप सुन लेते हैं, इधर से निकल जाते हैं अधिकांश लोगों के। Nee, u bent hier, daarom bent u hier om naar dit soort kata's te luisteren. Ik heb volle vertrouwen dat u dit meeneemt en daarmee iets zult doen। इसलिए आप आस्ते हम देखते हैं आपके अंदर आस्था है, आपके हृदय में आस्था है अपने धर्म के प्रति, तो आप इस प्रकार से सत्संग में आइए, एक दिन अपना जीवन जरूर बदल देगा इस प्रकार से। तो हमें उसने यज्ञ के भाग लेने लगा। महिषासुर begon alle vaak alles dus ahuti van de yajna zelf te nemen en daardoor werd hij sterker। De देवतास konden hem niet overwinnen। त्रिदेव गए लड़ने के लिए, लेकिन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं कर पाए, लड़ गए। अंतो गत्वा पृथ्वी पे जब भार बढ़ने लगा, महिषासुर का जो पाप का भार है पृथ्वी पे बढ़ने लगा, तो पृथ्वी माता गौ रूप धारण करते। Een van de vorm van ma is toch धरती माता, is dat niet? धरती माता भी हमारी माँ है। Eigenlijk als je nadenkt hoe universeel deze navratri is, wat ma betekent, het is niet alleen die moeder, maar u bent allemaal ma। Prithvi Mata is ma, Gau Mata is ma, de koningin is ook onze moeder, Maxima is ook, इसको कहते हैं भी राजमाता है। वो चढ़ावे en dan is tevreden, maar we moeten ook kijken naar onze moeders die hier zijn। Hoe gaan we met onze moeders om, met onze zussen en onze dochters? Hoe gaan we daarmee om? Het moet ook voor hun gelden dat wij de respect geven wat we ook aan ma geven, is dat niet zo? De liefde die we voor ma geven, moeten we ook aan de anderen geven die om ons heen zijn। इसी प्रकार की माता जो है हमारे भक्तजन, वो हमारी अधर्म जीवन, मानो पाप जीवन आप यापन करेंगे, oftewel u begaat zondes
दान वो धरती माता पर स्वार डाल दो। इसलिए धरती माता पे जब पाप अधिक बढ़ जाते हैं तो गौ रूप धारण करके जाते हैं देवताओं के पास शिकायत करने के लिए. Of zijn neem de vorm van een koe aan en dan gaat ze naar de deeltas om hulp te vragen. Waarom? Omdat ze dat niet meer kan verdragen, de zondes die de mensheid begaat op deze aarde. Zoveel miljoenen mensen gaan er dood door al die oorlogen. Hebt u enig idee van hoeveel mensen er zijn overleden gedurende de Tweede Wereldoorlog? Iemand een schatting? 70 miljoen mensen over de hele wereld zijn doodgegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En nu dreigt er is overal conflict. Hoeveel duizenden mensen zijn niet in Oekraïne overleden? Hoeveel mensen zijn niet in Gaza overleden? En we zijn onszelf weer allemaal aan het bewapenen. Defensie is met hoofdtaak 1 bezig. Hoofdtaak 1 betekent voor ons dat we paraat moeten zijn voor een grote conflict. Dat we ons moeten voorbereiden. Wellicht denken we daar niet aan en ik wil u niet angst aanjagen. Maar iedereen is aan het investeren. De wapenindustrie draait op volle toer. Om weer te bewapenen en klaar te zijn voor grote conflicten. Dat is wat er gebeurt. En als dit soort dingen gebeuren, पाप बढ़ जाते हैं तो माँ उसको सहन नहीं कर पाती. इसलिए हम धरती माँ पर भी हमें उस रेस्पेक्ट देना चाहिए. और इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब हम सुबह जागते हैं और सुबह तो अपने पैर धरती माता से पहले धरने से हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे माँ हम आपके ऊपर अपने पैर धर रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं. विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे. समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे. विष्णु पत्नी समुद्र वसने देवी. The oceaan zijn uw kleren, oma, धरती माता. De oceaan zijn uw kleren. De bergen zijn uw wakshastal, zijn uw borsten. En u bent de gemalin van Vishnu. Vishnu Patni Namastubhyam. Ik doe pranam aan u voordat ik mijn voeten op de grond zet in de ochtend. Geef mij vergeving daarvoor. ये सनातन धर्म के विचार है. कितनी सुंदर विचार है कि हम इस प्रकार से सभी जो हमारे आसपास माताएं हैं सभी से इस रेस्पेक्ट से हम उसको बर्ताव करते हैं. Dat we met dit respect ook voor पृथ्वी माँ op deze manier ons respect betonen. तो कहने के तात्पर्य जब पृथ्वी माँ गौ धारण करके देवताओं के पास जाते हैं, देवता कहें हम कमजोर हो गए, wij zijn krachteloos op dit ogenblik omdat wij geen yajna ontvangen. यज्ञ zijn stopgezet, महिषासुर ने alles over, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सभी गए त्रिदेव के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश. भगवान विष्णु से प्रार्थना किया और सभी सोचने लगे. भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान जो दिया गया है महिषासुर को, इसमें यही बताया गया कि अगर एक शक्तिशाली स्त्री हो तो वो महिषासुर का नाश कर सकती है. तो वो महिषासुर नाश करने में एक शक्तिशाली, एक महाबलवान स्त्री होनी चाहिए. वो कहां है, कहां मिलेगा? सब देवता इस पर विचार कर रहे थे. उस समय सभी देवताओं के शरीर से एक तेज पुंज निकला. Er kwam licht vrij uit de lichamen van al die deeltas die aan het beraadslagen waren van waar is zo'n vrouw die zo sterk is die Mahishasur kan overwinnen. Is er in dit universum zo'n vrouw? En toen al die lichten uit de lichamen van die deeltas bij elkaar kwamen aan het firmament aan de hemel, ontstond er daar midden in dat licht एक महाशक्तिशाली, एक परम सुंदरी, एक परम बलवान स्त्री उस तेज पुंज से प्रकट हो गया. एक बार बोलिए आदिशक्ति दुर्गा माता की. तो वो शक्ति प्रकट हो गई.
सभी देवताओं ने मां के पास आकर के पूछा, आप कौन हैं? आप कौन हैं देवी? कास्त्व महादेवी। ओ देवी महादेवी ने कहते हैं कि अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिम पुरुषात्मकम जगत। एक द ब्राह्मी शक्ति, द आदि शक्ति, die deze hele wereld voortbrengt, waarin deze hele wereld verblijft en waarin alles vergaat. Ik ben die शक्ति। और इस प्रकार से देवता बताते हैं और अपना समस्या, और मां कहते हैं आप सभी निश्चिंत हो जाइए, wees onbevreesd, ik zal ervoor zorgen dat महिषासुर wordt verslagen। इस प्रकार से वो जगदम्बा जाते हैं उस शेर पे सवार होकर के, अस्त्र शस्त्र धारण करके, जो सभी देवता प्रदान करते हैं मां को, al die wapens die worden door de deवता's aan मां gegeven en मां neemt al die wapens mee, शेर पे प्रस्थान करते हैं और जाकर के महिषासुर से वध करते हैं। भीषण युद्ध चलते हैं और युद्ध करने के बाद अंततोगत्वा वो महिषासुर को परास्त करते हैं, जीत लेते हैं। एक बार बोलिए महिषासुर मर्दनी माता की। इस प्रकार से मां को कहते हैं महिषासुर मर्दनी ऑफ द वेल, दी माता दी महिषासुर के verslagen। तो इस प्रकार से ये महिषासुर कथा है और समय हम तनी से ज्यादा ले लिए, लेकिन wat zijn nog meer symbolieken? Wo महिषासुर क्या है en wat voor rol speelt dat in ons leven? Wat heeft het daarmee te maken? Dit was alleen maar een कथा। elke कथा kunnen we op 3 niveaus interpreteren। एक को कहते हैं आधिदैविक अर्थ, एक को कहते हैं आधिभौतिक अर्थ और एक को कहते हैं आध्यात्मिक अर्थ। Oftewel, wat hebben deze kata's te maken voor de wereld van de deवता's? Wat hebben deze kata voor significantie voor de wereld waarin wij leven, deze wereld? En wat heeft deze kata voor significantie voor onze innerlijke wereld, हमारे भीतर में? उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो इन 3 प्रकार से आप अर्थ कर सकते हैं। आज अर्थ नहीं कर पाएंगे, शायद कल इसके बारे में और कुछ चर्चा करेंगे, फिर मिलेंगे, फिर आपसे हम चर्चा करेंगे। यही अपनी वाणी को यही से हम विराम देंगे। हमारे भक्तजन, आज प्रसन्नता के दिन है कि सोनाता जी यहाँ पे बैठे हुए अपने जन्मदिन को मनाने के लिए। Ik refereer er gisteren naar hoe wij ons seculiere leven kunnen verbinden met Paramatma. De handelingen die wij in het normale dagelijkse leven doen, zoals het vieren van een verjaardag, zoals het eten, kleren dragen, hoe wij dat met God kunnen verbinden. Waardoor ons leven gezuiverd wordt, waardoor ons leven verbonden wordt met परमात्मा। इसी प्रकार से बेटे और उनके माता पिता जी सभी ने सोचा कि आज जाकर के माता के चरणों में बैठ करके अपना जो फरियाद है जन्मदिन माता के चरणों में बैठ करके मनाए, माता से जुड़ करके मनाए, माता की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम मनाए। इसको कहते हैं धार्मिक जीवन। और अगर आप इसी प्रकार से अपना जन्मदिन दे से मनाते तो वो आसुरी जीवन है हमारे भक्तजन। उससे माता नहीं प्रसन्न होगी। आप जहां दूसरे के जीव लेकर के, तो कैसे माता प्रसन्न? Als wij andere dieren opeten, zijn die dieren niet ook de levende wezens? Zijn dat niet kinderen van dezelfde moeder? Zijn wij alleen de kinderen van de grote moeder? Nee, alle levende wezens zijn kinderen van die moeder. En daarom moeten wij ahimsa, het hoogste ideaal binnen Sanatana Dharma, naleven of proberen na te leven. Daarom worden wij vegetariër op basis van dit principe. En dat is wat Bernie doet vandaag, dat hebt u gedaan। इसी प्रकार से अपने जीवन को परमात्मा माँ से जुड़ करके मनाए। आप भी राज्यों के माध्यम से इतनी सेवा करते हैं समाज को, आप सभी को माँ शक्ति प्रदान करे और इसी प्रकार से बेटी को भी जो भी उनके मनोकामना हो उसके तंदुरुस्त रखे, उसके अपनी शक्ति प्रदान करे, उसको अपनी भक्ति प्रदान करे, अपना ज्ञान प्रदान करे, ताकि बेटी भी इसी प्रकार से धर्म कार्य में लगे और आपकी एक अच्छी सुंदर बेटी होकर करके अपना जीवन को सफल बनाए। इतना ही। और एक छोटी सी इनके लिए एक गीत तो होती है ना, चलिए बोल देते हैं। थोड़ा तो आप बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये गाए, तू जियो हजारों साल।
Happy birthday to Sonata. Happy birthday to Sonata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hip 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 hip. Hip 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 hip. Hip 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 hip. प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। बोलो भवानी नव दुर्गा माता की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। आइए हुए भक्तजन, माँ की दावत अप्लॉस से व्यास महाराज कथा मधुर वाणी से हम सभी को आज इस 5वीं रात्रि बहुत सुंदर कथा सुनाए। तो माँ भगवान से ही प्रार्थना है कि आपको भी ढेर सारे आशीर्वाद मिले कि इसी तरीका से न सिर्फ धर्म की सेवा लेकिन धर्म का रक्षा अनेक अनेक स्थानों पे जाके आप करें। भक्तजन पुजारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आकर यहाँ पर पूजा किए। कीर्तन भजन समाज को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद और खास करके परिवार गोगार सोनाता दम की रहो कि अपना जन्मदिन जैसे व्यास महाराज ने कहा है आप मंदिर में आके मनाए, सभी देवी देवताओं के साथ पूजा किए तो उन लोग का आशीर्वाद आपको जरूर से प्राप्त हुआ। ये हमारा भगवान से प्रार्थना है कि तब परिवार भी, माता पिता है, भाई भी है, सभी यहाँ पर जो है आप सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुए कि आप तरह जैसे जानते हैं कि अतीस wij doen onbouwziekte werk. Maar ik wil zeggen, Radio Amor doet heel veel voor dit manier. Nou, en ook onbouwziekte. Dus mag ik een applaus voor Radio Amor even? Hallo Radio. सालों से, बहुत दिनों से देव मंदिर का reclame होता है। आप तो radio भी सुनते हैं, maar ze hebben nog steeds geen ene cent gevraagd. Want ik kan u zeggen, reclame op de radio is heel duur. ना तो जरूर से आप लोग के मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को माँ भवानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी भक्त प्राणी को धन्यवाद। हमारे पास एक दो सूचना है।